Base CapCut Editing Tips and Tricks. Hello guys, welcome to RPTV. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang 10 tips and tricks para mag-improve kayo sa pag-edit ng mga videos ninyo guys. So for beginners lang to guys. So bago pala natin umpisan guys, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Then i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong video na ina-upload. So tips number 1, add default ending. So pagkapunta natin guys sa CapCut, click natin yung me, then tap natin ton settings button, makikita natin yung add default ending guys. So ayan guys, naka-turn on siya guys. So dapat guys naka-turn off. Tap natin yan and then discard. So ayan guys, ayan yung tips number 1 natin guys. So back na tayo guys. So tips number 2, overlay. So for example guys, overlay, add overlay. So punta tayo dito sa photo, tapos ayan, dalawang photo na guys para mapadali yung pag-edit natin guys. Ayan guys, so posisyon nyo lang guys kung alin yung unang lalabas dyan guys. For example, ayan, adjust lang guys. Ayan, so nandyan siya guys. So ayusin natin guys. Ayan, so pwede natin siyang paliitin guys. Ayan, tapos yung isa naman guys, ayan, so i-position lang natin guys kung saan natin gusto. Ayan, ayan guys, for example guys. So try natin i-play. So tips number 3, text animation. So punta tayo sa new project guys, and then tap natin yung library. So ayan guys, fill lang tayo dyan guys ng isa. So ito yung tips ko sa inyo guys kung paano mag text animation, add. So ayan guys, text, add text, and then text natin base cap cut editing tips and tricks. So kailangan natin to guys sa mga video natin guys na mayroong animation ng ating text guys. So punta tayo sa animation. Ayan, yung in, out, and then loop guys. So dapat guys may in siya o kaya out, or in tsaka loop. Yan guys. For example guys, ayan guys, sa in lalagyan natin, ayun guys, and then lalagyan natin dito sa loop itong jiggly guys. Tap natin yan, ayun, and then pagkatapos nyan guys, check natin. So ito yung resulta guys. So tips number 4 na tayo guys, add video. So mag-add tayo guys ng video guys. For example guys, 4 yung video nyo guys or 3 guys. So lahat mo na yung guys i-add guys. So huwag mo nang i-add yung isa, tapos isa pa isa. So lahat na natin i-add guys. So tap natin yung new project, and then yung mga video natin guys. For example, ayan, 3 lang. So tap add. So ayan yung mga video natin guys. So ayan na guys. So idiisahan lang ano guys, tap guys. So nandiyan na yung 3 clip guys na video. So
paano natin siya guys makikita ng buo guys. So gamitin natin ng dalawang daliri guys, and then palitin natin guys. So ayan guys, makikita natin yung kalahatan ng video natin guys kapag play natin. Ayun. So kung ayang nasa hula ng clip mo guys na video guys, dapat nasa unahan guys. So long press mo lang yan guys, and then lipat mo doon sa pinaka unahan guys. So ayun guys, nasa unahan na siya guys. So ganoon lang yung ano guys, tips ko sa inyo guys. So tips number 5 na tayo guys. So video transition. So ito nga yung video natin guys. So ang tip ko sa inyo guys, so ayun nga guys, paiksiin natin yung ano guys. Ayan. Gamitin natin ng dalawang daliri guys. So ayan guys, makita natin tong pagitan ng ating video guys. Tap natin yan. So nandyan yung transition guys. So pipili lang tayo guys ng isa. So for example ako guys, dapat guys yung walang pro guys, kasi yung pro guys may bayad. So for example sa akin guys, ito guys. Ayun guys. So may adjust pa naman yan guys. Adjust nyo na lang guys. Pabagalan nyo for 0.0 seconds. So ayun guys. Pagkatapos guys, check nyo na guys. Hindi ganon din uli guys sa pangalawa guys. Tap nyo lang yan. E then pili lang uli kayo guys kung ano yung gusto nyo. For example, ayan, para may ideya kayo. Ayun yung pull out. Ayan. 4 seconds. And then check. So ayan guys. So ganun lang guys. So ito yung result guys. So ayun guys. So tips number 6 na tayo guys. Add filter. So punta tayo sa new project, and then hanap tayo ng video guys. For example guys, ito, and then add. So ayan guys. So hanapin natin yung filter. Ayun. And then pipili lang tayo dito guys. For example guys, ako ito Green Lake. So adjust natin ng 100 na, and then check. So pwede pa kayo guys mag-add dyan guys ng isa or dalawa. So filter. So kayo na bahala guys. Yun ang tip ko sa inyo guys. Pag nakita nyo okay na guys, okay na yung video guys. So pwede na yan. So for example guys, ako guys, mag-add ulit tayo. Yung pro pala guys, may bayad dyan guys. So dito lang tayo guys sa libre. Yan, tap ko yan, clear to. Adjust 100% and then check. So ayan guys. Ayan yung resulta guys. So try natin i-play guys. So ayan yung tip ko guys sa inyo guys. So tips number 7 na tayo guys, video adjust filter. So ito yung video natin guys. So adjust natin yung ano niya guys. Filter. So punta tayo guys sa adjust. And then punta tayo dito sa temp. Ayan. So ayan guys. So pwedeng red. Yan. So, timpla nyo na lang guys. So, for example, ako guys, ito guys. Ayan. And then, pwede ka pa mag-additional dito guys sa isa. So, ayan guys. So, ayan guys. So, pagka okay na guys, check na lang natin guys. Ayan guys.
So ito yung resulta guys. So tips number 8 na tayo guys, video effects. So punta tayo dito guys sa effects and then video effects. So pagka nahirapan kayo guys hanapin yung gusto nyo guys, dito guys, search nyo lang dito sa search bar. For example guys, bubbles. So ayan guys, search, lalabas yung mga ano dyan guys. So pili na lang kayo dyan guys kung may makita kayo na gusto nyo. So sa akin guys, ito guys, bubbles. So yung tips ko sa inyo guys, so pagka okay na guys, tap natin turn back and then check natin siya guys. So ayan guys, ayun yung resulta guys. So tips number 9, video editing review. So i-review na natin yung in-edit natin guys na video guys, kung may mali ba guys or okay na guys. So ayan. So ayan, kapag okay na guys, percent na guys, okay na yung guys. Dapat kailangan mo talaga i-review yung video mo guys na in-edit guys. So ayun yung tips number 9 natin guys. So tips number 10 guys. So tips number 10 guys, video quality. So bago natin siya guys export guys. So ayan guys, naka 720p siya guys. So tap natin yan guys. Ayan guys yung lalabas. So adjust natin to guys sa 1080p. So export mo na lang guys. Thanks for watching.